ketika selake abeli dak ka mas kabin Nabi saumpamana apesa ban sebini, maka kalau ban sebab dari sebini maka mereka kan setejana mas kabin abeli dak ka selake lamun umpamana talak qabla dukhul, maka mereka separuh abeli dak ka selake. Samangken saumpamana mas kabin embi, mas kabin embi, kalau mas kabin embi embi mereka ternyata irabat ngendung sampai abudu pas huruh epesa ben selake epesa kalau ben sebab apa namanya kalau ben sebab dari sebini fasakh kalau ben sebab aib masalan alhasil mas kabin mereka abeli dak keselake, maka ziyadah tambahan mas kabin panika beda dua macam, beda ziyadah muttasilah, beda ziyadah munfasilah, beda tambahan apesa, beda tambahan asambung tak bisa apesa. Contohnya saya apesa ingki panika budu. Jadi kalau mas kabin embi panika ampun budu, maka buduun panika tak norok dak keselake andiin sebini panika sebab panika jatuh nang kepemilikan sebini selake cuma andi hak asal larikan kurbina tau. Artinya cak sama gua mas kabinin embi panika irabat ben sebini, maka bedening dalam tangkung sebini selake panika selama embi panika irabat ben sebini selake panika tak ro nurok pun tak ro nurok makarin tak ada ramah. Jadi ziyadah munfasilah panika andin sebini. Anapun muttasilah tunggelah asalam bi koros pasti tilempo panika ziyadah, tapi muttasilah tak bisa punten pada remaja yang bareng lempo pada rumah, maka walaha khiyarun fi muttasilatin ben panika andi sebini khiyarun tinin khiyar fi muttasilatin dalam ziyadah seasambung panika beri khiyar. Dari mana saya maksud fa in syahhat fa nisfu qimatin bila ziyadah. Fa in syahhat maka lamun cerai pasal sebini artinya pakun mana tangan di jadi lembon rekan je semua lembon jadi tangan di wakun kok pakun nuntut tak anda rekan, maka panika fanisfu qimatin bila ziyadah, maka wajib pon apa saparona arke bila ziyadatin kalaban tanpa tambahan. Jadi panika wajib selake apareng saparoh ketika yusyattirul mahar, ketika mana kudu membeli separuh mas kabin. Jadi mereka juga membeli separuh argana embi mereka tanpa ziyadah, tanpa saking ki koros kan sapa napa kan masalah. Jadi saumpamana ki koros sampai 200 sampun lempor ikan 1 juta, maka
700 mereka bagi 2 350. Jadi beni apa namanya beni 500. Wa in samahat lazimahul qabul. Wa in samahat ban lamun ngalomanin pasal sebini artinya pon dari mereka lazimahul qabul, maka wajib hudaka orang al-qabul pun apa narema. Qala wa in zada wa naqasa kakibari abdin wa tuli nakhlatin wa ta'allumi sin'atin ma'a barasin fa in ittafaqa bi nisfil aini wa illa fa nisfu qimatin. Jadi mereka istilah kita fikih mereka setajana bahas. Wa in zada mun atamba apa mahar mas kabin wa naqasa ben korang mas kabin menika atamba beda ziyadana beda kekurangna akampol nang dalam situng barang dan nang situng barang akompol. Jadi dari situng segi korang, dari segi lain mereka tambah. Masalan, fadili kakibari abdin wa tuli nakhlatin wa ta'allumi sin'atin ma'a barasin. Agatia rajana budak artinya tombo kuat atau tombo lempo ila akhirih wa tuli nakhlatin ban lancenga punggana kormah sabanya mana husnul bagi ka husnul ada pesena grendel ko 120 agatia rajana budak menika jepon menebi sajan para penyamana sajian rajer kan sajian lempo, maka dari situng segi kan atambah kekuatan nah. Tapi dari segi lain sajian muda argana. Jadi akadnya juga tulu nakhlah lancenga punggana kormah dari situng segi tambah rekan, tambah rekan. Tapi dari segi lain mana bisa sajian lanceng, panika sajian ngurangin ndak kebuah. Jadi rekan beda situng sisi nambahin, beda situng sisi ngurangin. Atau lebih jelas apa nih kan? Wa ta'allumi sin'atin ma'a barasin, panika lebih jelas. Ben acer pangkebayan panglakuan ma'abarasin asar tanah belang. Ini kesemangkin andi budak apa nikah? Kalau mas kabin budak rekan. Budak apa nikah? Asallah tak oneng acai. Sampun berenang sebini pah ya cari acai pah oneng acai. Oneng acai. Jadi ketika oneng acai apa nikah? Argana budak menika meningkat sebab menika lebih pinter kena tembang ban kita orang ngajai. Jadi seumpaman argana 50 juta sampana orang ngajai menika pun pinter bisa mendatang WC banyak menika 70 juta kan. Tapi saat menika boros bah beda belang beda juzam beda pan-panapan. Jadi dari situng segi atamba dari segi lain korang. Pada rumah mereka. Jadi pada situng barang atamba korang. Fa in ittafaqa bi nisfil aini fadzakkar kan. Wa illa fa nisfu qimatin. Fa in ittafaqa maka lamun kepetok pasal zaujan pasal laki bini binisfil aini karaban separo naka kahanan wa illa fa nisfu qimatin wa illa berman puntan
fanisfu qimatin, maka panika saparona arga. Lamun umpamana ampun kepethok ya kok membeli saparona bareng se panapanya mana bareng se kebai mas kabin ki buru umpamana bunggana kormah kan separo kali ben, maka panika ampun zahir. Lamun umpamana tak anda, maka panika saparona arga. Jadi kena argana cek sapa apa arga tanpa kurang tanpa ziyadah, arga asli kan. Saumpamana budak panika ki iwaktu na ikabai mas kabin lamba argana 50 juta. Argana 50 juta. Tapi semangkin ampun uning ajai. Uning ajai. Jadi uning ajai panika dari situng segi atambah juga 70 juta. Tapi sampun orang uning cek berbeleng kena, maka turun argana 30 juta masalan. Maka panika pakun ikala si sekemi juta separo dari arga aslina bila ziyadatin wala naqsin. Jadi la tu'tabar az-ziyadatu wan naqs. Intinya iki panika sadajan ziyadah benaqas panika la yu'tabar. Nabi ketika tasyahha, ketika pada saling pada saling tak anda kan. Jadi engkau kudu ya kudu. Wa zira'atul ardi naqsun wa harthuha ziyadatun. Bentining namna bumi naqsun panika kekurangan. Wa harthuha bentining namna ard ziyadatun panika tambahan. Naman panika ziraah artinya ki pertama naman kan panika termasuk kekurangan sebab panika ngerusak dak ke bumi. Jadi kan isaka ben semacam mah. Tapi ketika ampun tumbure kana barengarkan ampun itamenin semangkah masalan dengan ampun beri semangkana maka panika ziyadah. Ampun itamenin bunggana jeteh masalan dengan panika ziyadah. Jadi yu'tabar situng-situngnya dari zira'ah dan harth juga. Wa hamlu amatin wa bahimatin ziyadatun wa naqsun. Wa hamlu wa amatin bantining kandung na budak wa bahimatin ban hewan ziyadatun wa naqsun ban ketambahan ban korangan. Ziyadatun wa naqsun adapun panapanya mana ziyadanah maka yang kipanika budu anak kan anak. Jadi mana budak kan ngandung maka panika anak panika ziyadah. Tapi kekurangna orang ketika ngandung panika sajian lemah. Jadi tak bisa kan latin mana budak panika saya maksud. Jadi panika dari situng segi ziyadah dari segi lain naqas. Wa qila al-bahimatu ziyadatun. Wa qila bintubaki al-bahimatu tining hewan ziyadatun panika tambahan. Wa itla'u nakhlin ziyadatun muttasilatun. Bentining atau abuanah hunggana kormah ziyadatun muttasilatun panika ziyadah si asam. Qala wa in talaqa wa Allah subhanahu wa ta'ala bisawab al-marji'il ma'aba.